Kung disiplina ug sistema mag-abot, mahapsay ra unta ang among kahimtang. Pero sa karon, maora gihapon, traffic na lang pirme, balik-balik lang pirme. Kanunay ang traffic sa among lugar, buntag hangtod gabi ihuot ang dalan. Mga sakyanan nagbabagay na lang, walay klaro nga agi, walay musaway man, walay linya, walay giya, kada usa magdali, walay disiplina. Asa na ang traffic enforcer karon? Ngano man murag walay sistema gyud. Traffic balik-balik lang, walay katapusan, adlaw-adlaw parehas ang kahimtangan. Balik-balik lang, walay katapusan, busina ang tingog sa among dalan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jeep, motor, tricycle ug auto